Kula nelpon ke panitia tak langkong kula kon ibon sepeda ni kak pasaran ni, pasaran Pelengaan, mobil kula cekak, kula tak bisa lebet kon ibon sepeda. Pahaja wa panitia na boy pakuwa kon ibon sepeda jiling-jiling orang pakuwa kita tak saya kiai mon kon ibon sepeda tikel kon ibon mobil palekeng mobil bisa lebet dik kula lebet cang kula mobil tak bisa lebet dik kula ni kak enten kiai ekawal kiai mon ekawal pakun bisa lebet kiai ko. Oh ya toh, recang gula. Kawalong kule lebet ka. Alhamdulillah. Mi tak lebet cak dengan kule ekoni ibn ambulan. Ingin cuma kita puskesmas. Tapi ni kik mindenan bu. Karena lambat kita bahas hukum ki. Coba pun saya makin beni hukum saya tanya kira. PPPPK lompang. Kini ku tahu sudah sebabnya nona marah. Janganlah salah sangka memang itu. Ati pengangkui betok, ngangkui baterai habis siro. Lebur mun baterai tak kuat ati pamunyi gendruwo. Yang ku harap tiada mungkin kembali. Aduh kuat baterai nah. Beliau yang turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala aydan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahul azim. Guru badan kaula cukan guru ajunan semulja Kyai Haji Jabir Ali Ridha dek selerana sangat badan kaula amul jaki sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kyai Haji Badrut Tamam cukan betul kaulah hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Kholis cukan betul kaulah ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Aziz ben seteja para kiai seteja para guru nyuun sapora lo bisa nyebut tung situng karena ten gula tak oning de asmai pon. Namun meskipun tak nyebut saja sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat dek saja seampun Rabu. Ketua Yayasan Pena Al-Mas'udiyah Kyai Haji Musaddaq Khalili dan saja tokoh masyarakat secara khusus pemangku Tisa Taman terjukan tak kalib senyepoe dusun Koncop dan saja Durriyah dari pujuk Renten, pujuk Kiman, ben setuju pujuk saya oleh mangken terjukan setuju wali santriwan, wali santriwati, setuju muhibbin, da ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin ajunan imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan saat mangken apolong ekak dinto tempat dalam kabadaan sehat meskipun ten kula yakin mun abahas lesoh tak kira cules soeh tak kira beda acara selebih lesoh etempeng acara marina telasen kati mangken. Ana apa sebab? Karena sampean sebelum kotu ayap siapa kan tukik nangkin atelasen sampean ki nangkin ngucek palapa
malamun pukempuk ni ketelasan ki orang kurang 5 hari lah sibuk situng sibuk saya melia kelampi nomor 2 sibuk saya asia pagi na cocon telasan ki kurang 5 hari cocon lek sebe emi je na kapi keng anang kapan ngalak pah kepak cak di huli ding telasan minta abu ari kakak sepoton saya beki ngal aki di babana buru mana bener bu oh izin nak saya ke cerita berarti dia alhamdulillah hadir kapi orang leso sambian payah mangkana gula ngimbang aki sambian salala karya dentek bagi laku seetek dentek tak lum datang tengde tengah apa nombor pah beda saya aku tu iya nih kini cek benih masalah kini raja apa cangkeren bu benih mak sehat maksudnya wah siapa acereng dia sambian ni kabaya sambian lesom sambian mulai ki beri malam la ta'ala ko beri nyambeli kurban beri silaturahim sampai malam kelak mulai ki laku kat kantor makana gua lagi burung abala ka panitia ni ser orang setek dantian langsung boy alhamdulillah aku langsung panggil kita ibri aing lek kasih tuju tepat kasih cek cucu raungku panitia dina dia ya mun langsung cek pangino magelu punten cek lah salah tibi thank you kak saya datang lambat thank you sepora asli na beniku lah saya lambat keng sampian si kak kantung ada gelu bisa apa suruh cek ngadek tere maaf payah nak sampian cek ku betir sampian makin payah lesok juga aja ni tak kira sia-sia lakuna sampian bekal tercatat sebagai ibadah mungku Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin makin ni beda acara 2 saya polong nomor situng salamatan pujuk nggih nomor 2 salamatan imtihan deur mabuk salamatan madrasah salamatan imtihan lebur buktiin lepak aja deh ya masalah luput kening petepak marena suruh mulai kadek nih kakak nengki kaya pemulai kadek sabar nengki nih pemulai aki nyari kisak bedai nih kak saya rasa muncung nih kak ayo panitia tak langkong sepora burung tak gubolo cok panitia kak yang panitia bebas nyari berkat di condet kemarin nih kak abulingkang pada mun panitia hah oh nih kak oh jauh oh serebuk nih kak jauh cek nyak tanyaan berarti makin ni beda acara 2 gabung tadi situng hadirin jadi situng acara salamatan abuju nomor 2 salamatan sekolahan anak 2 ni beda kaitan sesangat erat selakar kutu pada islamati pertama nyalameti bengasepo nyalameti nak foto 2 ni kalakar kutu pada eke ngai hadirin karena sini kesapora orang menamen neka kotu beben iatas neka lakar kotu pada jaga kak sabora ikan tu beda orang namen padi yang ki beda ki namen padi ni kedua kotu jaga nomor situng kotu jaga pungka nomor 2 kotu jaga konco monco situng saya jaga tak kira juluk hadirin sampian jaga tak kok bi perek padi nak sampian ibri patakotan padina sampian semprot yatas takok bi beleng keng mun ibebe tak irabu keng mun ibebe pada tak itebu juluk napa tak juluk tak kira juluk sehingga ibebe pungka kotu pagenteng mun ibebe pungka la pagenteng koncok buah ni kabah jaga mun tas bebe pada jaga saya napa tak saya sini kak kuleben sampian mak cekak kula bersambian makin teti orang mulja teti orang bagus tore
ku tak ngampung ke pujuk thank you kak cok saking etaman ni kalau ada pujuk saya nyebaraki Islam saya ngajari bejeng saya atapaki gula benajunan belum tentu gula ben sampean mungkin agama Islam hadirin jelas makanya lambak ni kalau lambak mun malam tak tidung ni kak makanya pahenya mai pujuk kita sopul atau ju baganang kira lambak kan sini kamu namanya mai nya mai pujuk kita sopul atau ju kalau enya mai mantan ku tak keng pulan eman oman ben pelotan roka orang ko na lamaran mantan kan wajib pelotan bu pelotan tetel becit tutul aja pelotan kapi saya gebay aramak pelotan mak benih beras pelotan ni kerka tak ning pesa artinya ketina apa hadirin orang lambat ni kemun abai kebai pak ni kak beda artinya sarung yang kak deki tek tak kok minta pak angin janda di naria kakimu tak tempat geding TV dia juga kakiku ho lagi kayak aku jenjat tu kok sarung pas seling kebi angin pah sarung ngeburu ke atas pah cedak ya tas itu boy deki Allahumma sholli ala Muhammad maka dari lambat ni kamu lamaran mantan kan kutu beda pelotan mik kutu beda pelotan sajen atok-tok sajen atretan kutu beda tetel sajen rapet sajen apuntel ni gua kutu beda becit cak gempang auba cak lekas ngecit kutu beda tutul cak saling tungat tu cak saling mematul kan sini ke lambak maka namanya mai mantan pulan iman oman ben pelotan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum ketua yayasan Kiai Haji Musaddiq Khalili atur dah iya kaki buk menemu si ganteng betin aki kok oh centok tok gengara pahatole kabimi tak potong leer aja secengeraceng ya tas betin aki menemu si aduh baca aku hahaha pahatole kabi pasti ngeraceng ya tas betin aki lapa mulai kadang bagi panitia aja kok tak betah nak naik kia toleh kenapa Allahumma sholli ala Muhammad gara-gara perjuangan nak pujuk ni kalau lambak saya atu aki kau lajunan makan lambak malam pujuk ni kalau lambak tak asarin hadirin lo benda-benda mangken atau apa mun makin kan atapet yang kijak makin makin ni gula ban sampean mun tak akat teng ke pujuk sila selamat ni ku betir gula ban sampean iklanyu zaman makin ni bener mun lambat ni ke pujuk gampang hadirin jaga malam ni ke gampang kenapa suasana masih mendukung lambat karena lambat kan tuh ada lampu sepeda motor tak ada TV tak ada HP tak ada isak berlambak petang aja le motor ngaleleng ada sepeda nah di kuat TV di mana mu TV main HP siapaan di HP maka lambak kol beluk ni kampun asarin lambak karena kol beluk asarin kol telok ni kampun tobuk asarin cek kol beluk asarin kol beluk sangat 10 11 12 hitung 2 telok petong jam kak kol telok ni kalau jaga lambak makin jaga kol telok udah remah kak cek kol 2 kita tidung kak bisa main game bisa main slot bener lambak ni hadirin lu mau makin cek situ cek si kene ada putra nampian sini kenan ni makin itu butuh bi HP mereka haram itu butuh putra nampian ni kenan ni kada coba datang sekolah kan tu tanya aki ke bungkona beda guru nak jogi sekolah anki guru nyampit kamu nanya kamu bertanya-tanya mbung ngocak ajub dia boleh penong bersandal jece tak kata mantoman ki nyampit gak bahaya tah ngagilak saya rasa ni je cak gelak kaki saya kocak dia atas saya sabuk wah berkak ke berak lauk demak cong cok tak
Cari kaki dah emak, para mal dah emak, sambil buru sambil nyampit, jauh kok jauh, jauh nyatanya. Awas kaki mulai marin petong ke dah kejili kok. Kia jawab, sorry ye. Nih kakak mangkada gula bersambian makin nih hadirin. Munta akad teng kasih kona, munta akad teng kasih bener gula benajunan. Lanjut makin nih hadirin. Kula ngebala iman kak diman. Kita itu tidak mungkin melawan arus. Kula ban sampean makin pada bener ilmu songai ya tak mungkin kula ban sampean ajaran kaulo. Artinya mun nak kana esrojak nekuk HP makin gaya tak mungkin gak jak zaman HP. Tapi kita bisa meminimalisir. Kau tu jaga bi orang tua, kau tu pantau areng sareng, jelas. Muni roja amain HP makin haram tak bisa. Kuda terus oh ni makin mun benar nak tak main HP hadirin. Tak bisa melawan arus. Nak kana tak pilih gua TV, tak bisa. Kita tidak bisa melawan arus. Keng seten pun nama kita bisa melawan arus. Jangan terhanyut. Mun tak bisa ajalan ka Allah jak sampai kau curek hibe jak sampai kelanyuk gula benajunan. Jelas. Buk. Berarti kan gula makin mun nak kana kene amain HP gula tak nyal lagi ke anang bu. Sesalah ngaku deh kak. Andi anak umur 2 tahun, andi anak umur 3 tahun. Mbuk ung abe kombe tako an ang aganggu bi mbuk ung anak ang patoro ka iyu YouTube. Ngiding yu. Tu tak nyampit iyu na jo. Andi anak umur 3 tahun, andi anak umur 2 tahun. Anang tako aganggu ka embung-embung ata anak patoro ka YouTube. Cak kulian nang dina manteli ka nang 3 jam tak ambu sekali deh. Tore. Anak si salah na paling tua si salah ni ka. Malam Jumat mik la pukul 9 malam, anang kilo tedung. Bapak ngakira kompolan na. Iya kan malam Jumat beda kompolan biasa lagi kak. Bapak ngakira kompol, nami la kol sanga anang kilo ngede. Penter bapak pahi muka aki upin ipin cong. Ada anang hore ayam goreng. Embung bah ngocak, mau dalam kamar sinyal tak nyaman jong. Keng muni budin langker kok. Aduh, anang buru ke budin langker kak. Wah cokian labeng. Di luar niku upin ipin di dalam upanipun. Bada. Allah bodai kok. Ni pah ngaku kakeyu. Make lambe hadirin, make zaman ko na lambe nak kanak kene tak tedung malam ni kepada beda. Keng mun zaman ko namun anak kol sangat malam tak tedung. Adik masih boleh tukang hadran ni mikir ataupun. Tigal kak tigal. Deki etapu boleh tigal. Okey, sekelangkong. Oh, dia perhatian nobe. Ni langkeun ni. Jan santak mu nyar tempat kebuatan di Kilabung ni. Dari sekelangkong. Makin zaman lembek perhatikan. Make zaman lambek nak kanak kene tak tidungkol sangat ni kepada beda bener. Keng zaman lambek ni kemun anak kol sangat malam tak ngide. Cara ide masih terong ngide. Mun makin tak ngide ibri upin ipin kan jan tak tedung anang kak. Jadi mun ku legu anang sampean tak tedung sampai kol 2 sampai kol 3 cek selagi anak. Cek lekar makin mun tak tedung saya ibein HP. Jelas. Lambek zaman ko namun kol sangat malam anang kita tedung. Cara setro tedung ngabi orang taman deh. Beda ada cara nak bapak ngebukok gelem sarung. Paham munyi? Bau. Nggih kan? Bau. Embung bah ngocak. Tedung nak tedung bau takok. Tedung. Market tekanang jok takok. Ngide. Kapan ngide? Embung saya bau bi ipang. Alhamdulillah andi adik boleh sing ngide deh. Cak andi anak lemak oleh na bau ngepi. Termasuk saya gelak dia. Ada oleh na bau dia. Ya pakai sedekut umik kerja pada oleh na bau. Maki sampian pada oleh na bau. Bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat oleh na bau saya muljaki Allah.
para ambil agak dinto tore kula benajunan dalam rangka haul para pujuk niat kula benajunan keng tabarruk wat tawassul minta barokah ke Allah kalaban barokah na pujuk kalaban sebab pujuk kau le benajunan mantar oleh barokah ma maknal barokah ziyadatu khairin min Allah tambahan bagus dari Allah mantar kau le benajunan kalaban mak masemak ka orang separatu ni ka kula benajunan norok parat tujukan. Amin Allahumma amin Allahumma kalaban mak masemak ka walina Allah ka kula benajunan norok parat tujukan. Amin Allahumma. Hadirin senika kak Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad adabu senika manjalas janas orang ni kamun lagi nyeleke orang ni kamun la apolong bakal epapolong. Amin. Kulaban sampean ni tergantung saya seleke tergantung saya semai. Kulaban sampean mun kek nyeleke kare ngajual minyak maka tak meler om. Okey. Kulaban sampean mun kek nyeleke kare berobaran maka tak ikelo ameng. Bener. Kulaban sampean mun tojuk ben copet maka lo tangkep polisi curigai orang. Kulaban sampean mun tojuk ben kiai maka tak salimi pese yang tak gedeng. Kiai lagi lo ngalak saya tojuk yeti ngabi telok. Ada. Kalaban masemak dak kepujuk. Sepertama kula benajunan mantar bi Allah para tu ke Allah akatia pujuk ni ka para tu ke Allah. Amin. Ni ke saya kocak tawassul minta nak ke Allah kengi beorang separat tu ke Allah. Ni kata tawassulnya mana? Minta nak ke Allah benih minta ke pujuk. Maka Nabi orang pahih ke bolo hol pujuk syirik minta ke kuburan syirik bulan kula ben sampai di atas kuburan paha doa benih minta ke pujuk kula ben sampean minta ke Allah keng lebet orang separat tu Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Benih minta ke pujuk kula ke bala sampian makela atua ayat tas kuburan keng muntua na Allahumma tak syirik ka muntua na Allahumma na panapole adu ayat tas kuburan makinyo no agelum kuburan tak syirik or Allahumma tuan le keng mun sampian tuan senika pujuk kula cualan tak lempaju pujuk papa ju akira apa pujuk kula abinia burung ngetok tak apa kalan sepopo burung telokan ni kak burung boleh keng mun minta ke pujuk sampean makila keng beda etanya ni ke syirik hadirin. Keng mun minta ke Allah makanya jak panggempang ndak irik syirik ke orang ngangkui cimat syirik mun ngangkui cimat ni ke syirik makin nginum bodrek syirik ka lagu depan sampean kula karpar jaga cimat kekuatan ni kagak Allah cimat tak andi kekuatan tak andi mudarat keng kalaban acimatan bi Allah pa selamat kalaban acimatan bi Allah pateku bi Allah kan mun sini kalau napa makin nginum aing nih kehadirin mun sampean yakin aing bisa memberes arjeng kelero aing tak andi kekuatan memberes arjeng saya memberes arjeng Guste aing ni cuma sebab bodoh boleh aseloan sirik partai jaga akek angkui sandi selo kak napa na boleh ni kini pada ben dia makin pada ben telur banyak angkui mun beri saat tanya selo apa je kak harinya mana selo pecah deui congko sirik je kak dek nak deui na congko keadaan gua mata mantoman sekali Allahumma sholli ala Muhammad. Depannya abu jalan kak nabung bek tuh mobilnya sebagai luar nah sepedaan si buru sepeda nah haram tega bunter ban lagi pun oke sepeda na PCX napa NBK buru PCX ni ke sepeda na orang renjong raja ke sesaguncing teti sedeng kulis saguncing talong talaki budi dak iya ada atujang ibu dia gula hah menikah tak kuat gula kak ada salah nanti bi lambat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi
kalaban makin masuk ke pujuk sepertama kuliban sampean tabarruk, nomor 2 tawassul. Beli na boleh. Napa saya nyama tabarruk? Akhdul barokah, minta barokah. Beni minta barokah ke pujuk, tapi minta barokah dek Gusti. Tapi libat pujuk nih kala. Jelas. Lah saya kocak barokah ni kenapa hadirin? Perhatikan. Barokah ni ziyadatu khairin min Allah. Kengai orang koncop, enggak napa saya kocak barokah? Ziyadatu khairin, tambahan kebagusan dari Allah. Tanda hadir ni oleh barokah situng. Mun ibadana sajen bejeng, ala ko maksiat sajen tako, kalakuan bagus sajen kenceng, kakabagusan sajen lebur, tanda oleh barokah. Ni ke barokah. Karena gula kalak ngabula sini kayak turjan banyak orang ngerti barokah ni kelero. Mun beda orang ambu mun dupah soki, tatang ke bang ocak, mun nang mengadul je keng oleh barokah na pun dukeng. Mai temule ya jua pah banyak pesen naik. Mun aju oleh barokah bi kule jawab, soki ni ke beni barokah. Beni mun pasti soki yang ke oleh barokah, mun semelarat yang kui kening bela dia. Barokah ni kesajian semak sajian bagus ke Allah ni ke barokah. Tak yukor kalaban soki. Lamun soki na tetilan jalan semak ke Allah. Berarti soki na soki ngi bebarokahnya mana? Soki. Mele mobil kan petok. Keng kata tangke tak eman. Para bola para tetangga compok gula mobil andi petok tak kira yang kui abareng. Takut beda tetangga parlo tetangga butuh koni. Takut beda tetangga sakit apriksa akarang menjangan sorbeja. Napa polisi yang makin malam jagai. Daripada sampean ke sorbeja nyalter 500.000, daripada sampean ke sorbeja nyewa 500.000, nyebadi kula bayi 450. Njak pemulai kada, kok kita betar kak? Empian semulia apa gula semulia? Pemulai. Gila dok gula begila. Ya minta sidak, minta mobil segratis sebenarnya. 450 patah, minta AC gratis. Mau minta AC gratis numpak katel rua, minta tak luang bensin. Tempat garing apa ya? Saya kocak barokah ni manfaat dan bagus beni pak kutu gratis kak. Mun pak mobil tetangga pak gratis, emdian tak usah ke sorbe, jam ke abah kombe ke sungai ngi bawa mobil dem dia. Mun tak lotok mobilnya. Jelas? Ni ke barokah hadirin. Jadi saya kocak barokah ni ke ziyadatu khairin min Allah. Tambahan bagus dari Allah, sajian bagus, sajian semak ke Allah, sajian takut laku cuba. Ni ke nyaman barokah. Mentar gula benajunan oleh barokah na bujuk kapi. Jadi tayo kor kalaban miskin keng semak ke Allah, barokah. Soki keng lambak, barokah. Soki keng lambak, beda pembangunan masjid, beda pembangunan madrasah. Bila madrasah bangun aja, kari naga deja nah, seminggu aki, kok nyumpeng kabe, berempat mereka, situng mereka ada Roma tak yabiri ber. Cedek gila, magigan situng mun sehadir ngi betungi dengan cukup napa tak cukup? Tak ada mah. Kalau ampo tak cukup tak keng bulan bede selok ngi betung ro kak. Tina magigan situng kor kompak rehara mau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi magigan situng mun nyumbang kapir kak. Cukup kak. Tina biancanya banyak nyumbang kabak situng, nyumbang semin situng. Nyumbang pasir saargo. Kortungi dengan neka ngaji buru kasa kabak tung semin tung pasir sargo mau tak mancing sekolah anda. Ayo ya keng mun senyumpeng ke seorang selok nyumpeng ke petok salah tak nyumpeng akan dek ada ngalaku hari bikok le ke bala le hari tiang de kurang kada jeun saya diajarkan ku sudah enak le dari sini ada kipah nangko hari kurang de iya le ya mung karo keng manglo siapa sih tak tahu cak mikiring bui to kang mung karo de iya je pada nabi ring ni kuban lebaran. Kapan penalti tak masuk di luar, aduh kurang doi, nya goreng tak tahu sama ini balik dalam dia. Ngot tidak main TV, kalau nimpak lah gentang dia. Terlihat barokah kak.
Napa sih nyamai barokah? Ini ada iya boy. Alhamdulillah langsung hilang kilo turun dia. Terus dia barokah. Amin. Apa sih nyamai barokah? Tambahan kebagusan tanda oleh barokah orang nikah sajen bagus, ibadah sajen bejeng, atau at sajen lebur, kamaksiat sajen takok nikah tanda oleh barokah. Jelas tak yo korban soki, tak yo korban miskin, tak yo korban para tunai masyarakat, makin lo tu para tunai masyarakat lo inakren nabi orang king mun ke Allah sajen semak barokahnya mana. Amin goga. Cengeng butuh pak kering apa kunco pria buat tua aki cengeng kaki aja boleh bu. Oh palu aki tuh sekali cek padeng aja lo teman nemuring genteng dina dia mah. Jadi benih ukuran le, benih ukuran soki, benih ukuran melarat, ben boleh soki ben melarat ni kata keruk kencang tengal kak, keruk kencang nafsu tegi. Asli nak ku beda bida, na antara ring soki ben ring melarat ku beda bida na. Napa bida na? Ada bida na kak. Si soki andi beras belum ngesak, si melarat andi beras 3 kilo, sehari kan pada 3 pereng abi enggak? Pada kan? Pahado bureng taman ya lain mun soki itu bisa rokok Marlboro mun melarat rokok opet. Napa bitan opet ben Marlboro kak? Ya Marlboro gen 42 mun opet gen 95. Pak Marlboro makilagen 42 opet makilagen 1.500. Kapan isomet maki Marlboro dadi kokos kan? Masa bulan 42 pan isomet pah dadi garagar. Pah ngocak taman iyalah karet pada teti kokos king rasana lain mun Marlboro ben opet mun Marlboro nyaman opet tak nyaman saman nyaman na Marlboro maki engak napa nyaman nah maki arga-arga 42 mari esomet ikenyot pakun isempuraki masa pulan rasana nyaman mari ikenyot pahe kail tak lah pakun dibuang gi yang tak lah pada gi malah mun iki bak sepedaan motor Marlboro je ikenyot dukale kari kebus petak luang jeung mate kening somet pole lemah sajen rokok cahaya putih rujak pani buang lolong sama ki Mardena Noro maki 2 hari serah soki miskin karo kencang nafsu kak dak piye nah si soki andik sepeda lemak si miskin andik sepeda tung maki andik lemak tak kira tompak lemak pagun gedetung kan pada ben sanditung masa bulan andik lemak pahe rampe lemak dia pada kan gi ada soki romana raja kamar peto si melarat romana kene kamar tung kamar peto kamar situng mun ikendengi pagun sa kamar sa ikendengi kak pagun tedung ning sa kamar masa pulan kamar peto semalam ngale petong kali muntak mincret ya kan kita keruk kencang nafsu kak keng manusia ini kebulan di Allah ibrik perasaan tamak kurang ngetok tak lum cokop kurang melolo bener ibrik si koning terus si jeleng ibrik jeleng terus si kote sepeda motor kak ibrik si raja terus kene ibrik sepeda motor padahal tak lah dia paling karo itu sekok ke beda selembuan beda tak lembu sepeda motor pada kak seraja segini pada rasanya wahahaha enjang sepeda motor ternyaki antara enmig ben ebit tak karo itu karo paling sekok ke beda selembuan beda tak lembuan mun rasanya pak tumpaknya tak lah pada ya paling munyi na pada saya nyaringan didi akan debit kula ben enmek nah benih serone ku bu riya ka isura mulai bulan dia sinraki deki dia benih sinraki pa mulai ka ada bi kula benih serone ku benih sepeda asero sampean keng manusia ini kan seni kemudian di segini terus seraja kemudian seraja terus ngapa segini padahal kita pada nah pada keng karo sekok
Ada butuh pengajian. Bu. Ya siapa sih ambu, Bu? Cak karo niku jam. Jak bagulan niku jam. Ya apa cak niku ding tibi. Munding tibi apa na boleh etekku make pergemar apa dia. Ajam. Bagulan niku jam ni kay ngambu kay niku jarum mata kok mate. Pananja daya kulit. Akan jam terus lihat barokah ben manter kula benajunan pada selamat dekai tunya pasera orang setabarruk akhdul barokah insyaallah kau benajunan melo barokah na bujuk nika amin cak kutu keng pas sampai empian sombengan ate roben nika pas sampai beda pangajin na mangken bidzikris sholihin tanzilur rahmah wal barakah bidzikris sholihin kaula benajunan keng mak masemak keng nyebut orang soleh keng acereta orang saleh tanzilur rahmah wal barakah turun rahmat dan barakah dari Allah mantar sekak ditobadana amin Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iya herat, ini kayak herat. Itunya ki buru kan bian. Mun mak semak ke pujuk, nyelamati pujuk oleh barokah. Bentawassul asampung ke Allah kelaban libat orang seampun asampung. Parat tu ngampong ka parat tu na pujuk seampun parat. Lah karena beda debu di ulama. Kun ma Allah, fa illam takun ma Allah, fa kun ma'a man kana ma Allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Mun sampean bisa tibi entar ke Allah ya, tore entar ke Allah langsung. Tapi fa illam takun ma Allah mun tak bisa entar tibi ke Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah mun entar tibi ke Allah pian tak bisa maka pesemak ke orang seorang ni ke ampun semak ke Allah karena orang semak ke Allah bekal ngater sampean depak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ni kata tawassulnya mana jadi makin nega tawassul keng ngampung aparat tu tabarruk keng ngampung kabagusan kalaban kemuliaan na pujuk mantar oleh barokah kalaban parat tu na pujuk kau leban ajunan mantar pada parat tu da Allah amin Allahumma ni kay dunya akhirat rakyat akhirat kula ban ajunan mangken saya sampung kalaban pujuk ni kah budian kula ban panjenengan bekal eki babi pujuk ni kedak ke swarga Allah hadirin napa boleh pujuk kah napa boleh pujuk sakancaan ni sakancaan kula ban sampean ni sepada derajat ni kala mun beda sesoleh ni kebisangi bekancana secelaka ke swarga kemudian makanya cepon Imam Hasan Basri istakthiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah pabanyak acak kancaan pabanyak anal kenalan karena setiap orang mukmin sesoleh budian bisangi bekancana ke swarga ni kesakancaan apa boleh ni kalau tingkat di atas segulaban sampean sekancaan ni kalau mun soleh budian bisangi bisa abri syafaat sepenting soleh makanya tak langkong matoro akak mun sampean budian selamat holil yasin mun tada sariaki keluar mun holil yasin selamat sampean tada sampean esariak mun pada tak selamat pada cek cung resarian yang mantir pada selamat amin Allahumma le orang soleh kati bujuk ni kemudian bisa ampung lebih-lebih lah kata Allah dalam Al-Quran walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah akati pujuk renten akati pujuk kiman ben saja pujuk selain iman ke Allah wattaba'athum dzurriyyatuhum bina potona eten celakona pujuk lambak pujuk jaga malam alhamdulillah orang taman ben malam jaga tahu apa nasi jaga seker-seker pernah tali plastik kah pujuk giman
pujuk renten lamba ahli sodako. Alhamdulillah orang taman beda acara kompak nyumbang katimangken nih kak. Amin kok kak. Ilmu malam dah iya dina dia. Nyumbang dapat tak nyumbang. Alhamdulillah maki selalu abri nyampit kia. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang seiman ke Allah katipuju wattaba'tuhum dzurriyyatuhum bi nak potona pas torok bunte. Pakuwa janjin Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum bi Allah budian pujung nikah bekal polong benak potona ka emah suar kerja kalau keng amodal iman nak potona cuma modal norok bunte lakona sampian budian jamin bekal pangampung swarga na puju. Amin. Kerja kak swarga gratis nika benih cek pon gula benih cek pon ulama nika Quran Allah sadabu wa ma alatnahum min amalihim min syai' cek pon Allah tapi bi Allah kencer na puju maki jadi emi korang makilah orang taman ngampung kapi ke swarga na puju maki jadi kencer na puju mi korang sampian ngampung swarga na puju kalaban cuma-cuma hadirin. Amin. Mun iki babujuk budian cak ko ba termbian selamat kapi kak. Mun bede sing ibe selamat napa tak selamat? Tak percaya tore mun tak percaya gula abdi na contoh. Sampian entar ka surga jadi kan tubah ngibe sabu-sabu. Ngibe sabu-sabu ka surga aja. Bahaya napa tak bahaya? Keng mun sing awal kapolsek Srese, katus Srese ki kecamatan. Keng mun sing awal kapolsek Srese kak. Sampian ngibe sabu-sabu keng sing awal kapolsek Srese bi polisi ke dis tak kira tangkep sampian bi polisi namira tak kira yambek sampian bi polisi Patembon tak kira itahan sampian padahal sampian ngibe sabu-sabu keng mun sing awal kapolsek Srese sampian aman depak ke surga aja tak kira beda apa padahal sampian melanggar padahal sampian salah padahal sampian kelero make kelero mun sing awal orang peratu ke atasan sampian pekun selamat hadirin benih takok ke sampian takok ke mobil coklat sebeda jadeng sampian jelas benih karwa ke beyesim kak maki masuk swarga mun andi reng delum kembangan saya reng delum sampian nih reng delum aku leban sampian nih kan isu penting mangken asampung montro tetia orang delum mah sampian sepenting mangken asampung benih karo asampung asombang boleh maki asampung mun tak asombang alhamdulillah mangken iku dua mangken pada andi asampung ban asombang. Amin amin Allahumma. Jadi mun beda sengi begak gula ben sampean ada tak selamat tak mun beda sengi ada tak selamat tak contoh kak gula sering cerita gula toman macet daerah Palengaan Pamekasan pengajian ngak mangken kon sepolo gula macet gara-gara lebet pasar mobil gula cekak macet tak bisa lebet gula nelpon ke panitia tak langkong gula kon iben sepeda ni kak pasaran Palengaan mobil gula cekak gula tak bisa lebet kon iben sepeda pahaja wa panitia na buat pakuwa kon iben sepeda jiling-jiling orang pakuwa kita tak sahaya kiai mon kon iben sepeda tikel kon iben mobil palekeng mobil bisa lebet di gula lebet cang gula mobil tak bisa lebet di gula ni kak enten kiai ikawal lagi kiai mun ikawal pakun bisa lebet kiai ko oh ya to recang gula ikawal long ku lebet kak alhamdulillah mi tak lebet cak dengan gula ko ni iben ambulan ingin cuma ke puskesmas gula pahe pemasok belum ambulan ada orang kok nyimpang kapi beli lebet mi tak beli lebet cak orang mayit sebenarnya dalam almarhum ria abu gula kejak ngitek ya Allah gula ngalak tasbih apa selalu ibu ajak karo Tuhan Petra selalu ibu cabi gula baca kapi Allahumma odi ya Allah apa haram kira pikiran tak kok bini boleh sagen teh kan jahahabu andi bini tung kapi na tahu mak idina beda sendak gelem betati berdua gula mikir senika makila karo Holil Yasin mun beda sengi belolos padahal Holil Yasin bani anang kiai Holil Yasin tandi ilmu keng mun beda sengi beka maki karo Holil Yasin mun ibadai ambulan no jabarno
selain cekak Hulil Yasin lebat benih Hulil Yasin saya manti ambulan nasi berengis njak beri tongku ambulan yang kula pada budian ti nama kila karo orang koncop ti nama kila karo orang taman keng mun singi be orang seberit keng mun singi be orang parat tubi malaikat masuk itu agi nak mentar pada numpak ambulan diam dia maksud teman tadi kita bujuk ni budian ke surga terpada selamat amin Allahumma pon tetinggal oleh bujuk makin beda telok saya arab di gula ajunan ki nomor situ ngarep barokah nomor 2 tawassul nomor telok ya ti nak lek yang dua boy nomor telok ke boleh tahun datang mun joncong boleh nomor telok syafaat atau bujuk manter budian iki bujuk dek ka surga amin Allahumma jelas jadi ambian mangkene ke tak sia-sia nyumpa ngalako leso dari beri payah sateja manter beda buan hadirin amin tertetilan-tilan selamat dunia akhirat amin terbada teka hajat amin pon wal bujuk nika bahas bujuk ngetok ni kelas sejam kak berarti mun abas imtihanan ni ke sejam lagi gitu nika siap sampai koltung sampai kol 2 ongkuan mun sampai kol 3 pakun siap tak boleh sampai kol 3 siap tujuh sampai kol 3 dan tek kol 3 jibu kok mau lihat gak ada kula ni kemarin lagi ngaliak kebujaan gelak kelak lambat ni kula ki ipakon ngese ekon matua gelem gulaan di acara tak gelem matua tak kau cancel gula ngese gula malam magula ni kak jek telasen beri malam pengajian 2 pertama malam itu di Turin Timur pah ngale dek kalacing klik ni de jenan beni king tak leso jek beri atelasen leso king je kaja pong tempo na bede ngunceng hari beri ngade ngunceng ngak ani Roma gula ntar ka nika mangken nika kok koncop nih wisuda TKMI Madin Al-Mas'udiyah mentar setuju ilmu sekau lebih potran sampean titi ilmu manfaat titi ilmu sebarokah insyaallah mun la selamat ini ka makin kan inyo naki selamat ka Allah niki insyaallah titi lancedan ilmu na manfaat dunia akhirat karena senikah hadirin TK kan TK di kaki MI make TK mun senegu kiai insyaallah masuk surga amin mbian tak usah ku beter make TK ya jadi lagu lah karena kanak kini ini ketua lagu mun tak lagu aki tak apa coba teku kitab ni ka beda kalam nasar beda kalam nazom ni ka lagu ana apa me lagu aki nak kanak kini ni ka mun tak betaki lagu lu apal ka makana ku lagu alala tanalul ilma illa bisitatin saunbikaan majmu'iha bi bayani zakaun wahir sunwas kelas 2 abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani kelas 3 fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tufta bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man fihi aw tangcapi ta ebri sakek kiki kelas 4 kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ring ibadah tak ada ilmuna
kare banyak kare lesoda kunana idil fata kelas lemak nikah idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Kelas 6 qala Muhammadun huwa ibnu maliki, lagu kapi kan. Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Bangkitlah negeriku, bangkitlah. Nah lambak selalu nadoman mangken na kana si ler nadoman kana abu angke kata sebangku tungan ku ubat tungan ku cek Ora Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khairu maliki. Maksud nyaman sole lo jebol mun dia donjay. Kiai ustad tak betah nyampit kia di kantor tak gempang malaen nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot ring tua nangi beare. Kasabeng arek rebon. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya jadi lagu keng mun teka ni kasih neku kiai, keng mun pak ut ni kasih neku ustad andi ilmu syariat. Jago batir sampean kak, putra sampean tak kira klero pakun bener make lagu. Make lagu pakun ngibe ke swarga laguna. Bener. Sampean tahu nak anak TK pakai ngerungnya jerinya nyanyian. Mun tak ngakui lagu putra sampean tak kira apal. Nak anak ini kemudian boleh anak-anak Nabi Muhammad punya istri Siti Khadijah, punya anak Siti Fatimah, ayahnya Sayyid Abdullah, punya kakek Abdul Muthalib, ibunya Siti Aminah. Tak kira apal kak. Keng mun lagu aki cak kutu anak, make embu ngapal. Abdullah nama mban apal dia Aminah Abdul Muthalib Abu Talib dak ada mah Khadijah Fatimah semua dari Quraisy itulah yang penuh tepuk tangan untuk TK Al-Mas'udiyah. Alhamdulillah TK najar aja dina. Engkau mun suruh ngajar haram tak ende takut sarungi taje siapa geluk aja. Cek go betir make lagu ni kamu masuk swarga kak. Benih kapan lagu bah coba enggi ni banggi lagu ni kak. Keng mun online na HP tak pada kak. Mun online na HP ni kan lain. Tak kira ngaki ibu ruang. Le, ini ngaki le. Terus aki ku lagu re. Are siding HP re. Upin benipin tak dikja raja. Kak Ros la raja tak lum. Opala tua. Upin benipin. Anak siapa je kak? Je online na HP je mana sekolahan ada je. Jadi ya online HP nak kasih bekir je online aja. Coba mun online na TK sa sekolahan, maki mo sepuan aku tak tukang mun online na si kiai. Satu aku. Iya dua. Tiga. 1 2 3. Lebur tak lebur? Keng mun elena HP beni de iya kak. 1 ayat tutup pintu. 2 ayat padamkan lampu. 3 ibu buka baju. Terus aki bi sekenian. 1 2 3 punya adik Bayu. Coba pedong bendi bikok kakek. Ada kakek saya kocak bikok dia.
Make lagu. Ujak ku beter mun dah masuk ka ustaz mun make lagu na masuk swarga gi. Ya kan benih kapan lagu bah cuba ka. Lambek boy lagu jelok pada ben saja lambek make lagu masuk swarga. Cak lambek ni ka lagu hadis aku bayi lagu. Bila engkau lain di bibir. Apa lagi awara dina? Mun sedaya ro kan. Memang senyum ku kepada, namun cinta dan kasihku Allah hanya untukmu seorang. Teng tereng teng 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 berulang-ulang kali. Iya ada tadi orkes Bang Ajina. Alhamdulillah kak benih karo keng lagu sebagus apa lagi ya mengeji kakek bu. Bagaimana masih lanjut? Oke masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak berseben saya ceramah di nak dia. Hafal lagi ya deh budak dina ya Allah. Tapi ni kik mindonan bu. Karena lambak kik abahas hukum ki. Coba pun saya makin benih hukum saya batanya akhirnya. PPPPK lompang. Anang sapre kak nje koni kak koni. Jika menulin HP kak dia rumah kak. Lain. Mun lambak make lagu ya Allah. Lebur lambak make lagu gi. Lambak lagu lah yang keperusu lagu sini kelar rusuh lambak. Janganlah nona marah dan lekas naik darah. Tugasku mengantarkan susu yang nona pesan. Kukira sengaja engkau menggangguku karena ucapanmu. Aku jadi malu. Eko pak tak ada niat ni gua orkes sudah nak. Kini ku tahu sudah sebabnya nona marah. Janganlah salah sangka memang itu. Apal dia pak kesusu nona. Bengki kak. Kik ngangku yetip lambak gi. Sakaset kasar lagu na usok 12. Selebur karo situng. Lain ada lebur lagu na. Itung je petek montro beli dan akin oper bak gelem sarung yendur daya. Bener. Atip ngangku betok, ngangku baterai habis siro. Lebur mun baterai tak kuat atip amunye gendruwo. Yang ku harap tiada mungkin kembali. Aduh kuat baterai nah. Bila hujan turut. On, Rabila gak dintoh. Cek ku beter, mulai seneku kiai, mulai seneku ustad, putaran sampean bekal selamat hadirin. Termanfaat dah, amin. Terbarokah, amin. Sacap. Korang, ya nguncang boleh. Ayo foto kasih dia. Hah? Ubu Indiana kok. Aji ya kak, aja. Kula magi api datu hukum bah keluar hukum neraka jahannam. Mole kena tunggu reng. Mik mole kak, mbok apa cong nganyar depak lah yo bere kok. Coba bah ngucol hiji vanilaya ke tune kavera savera. Aku pak. Saya identik nih kak. Ini tanya benar begitu dia ada yuk. Jangan kau tahu sapi datu langsung. Jadi ibunya kuadrep pentong sekali biko. Demikian sekilas info.
Kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.